Hello guys, agaramit tayo mantikim guys. Ada man stock tayon. Kasi ti pamayam guys, i-offer tayo ti asin, ni mantik ikan ti danom na guys. Tapno may kat ti danom dito ibagi dito umbok guys. Kasi ti langanan tong guys ni na lamuyot tong guys, hanga nasikiling guys. Tapno may kat ti danom na kita mawan danom na tayo guys, at binugak ng kasta kita yung tinay ka nga danom guys, nagado guys ni. Kasi nakapoy iti kimchi guys no nadanom so nga ikasti tayo dito cabbage tapno nga danom nakapoy iti klase ti kimchi guys no nadanom so nga ikasta tayo guys every 30 minutes guys nga itos tayo nga ikastoy 2 hours tapno may kataming di danom ti bagina dito guys tapno may kastanto ti textures nang guys ni texture na ni ayan lamuyot yung guys tatad tanapay guys ta makwapay garing side pa kita danom na guys. Yan guys no mambugwan. At tagamin asin na dito guys. May binapgad ton. Uran to mo na imas diraman lang. Stan guys no napespesen no ikan guys. Ayan guys, kabel tayo strainer tap no matin nagpalagitay no bati nga danon na ana bay antay laing guys nga agina na dito ita mga kataming adanom na kabel tayo dito guys strainer ito guys tapos papuban tayo guys namang namang ilaw guys anyong sayo mo sayo emong hello guys grabe tayo tipis nang guys tudog bagbagyo at dami niya emong guys grabe tayo man ti kimchi na bareng no malako tayo so open stock tayo tawag mati serrek guys so silenta ramidin tayo guys nataramay din tayo tipis na guys no rumor tayo di rumaparwar tayo di maya ang pana guys pali na dito paste na basta lang guys paglalawin tayo lang dito guys gachugaro powder na ikabnete dito carrots nga pen radising guys lauk pumitin guys basta guys ni din tayo cabbage lang guys no, kaya yung ramanan dito guys lakok kinaramid ni message na lang guys no maramanan nyo men no kasano comment kayo met ninyati comment nyo no ninyati adjust na tiraman na guys umom guys hindi damo guys kaya ko kayo tikimchi na imas may gayang guys basta lang guys kabel tayo lang di tayang titaben yakpi kaya tiyagi kabel titab ng individual tanong may maya gamit na kaya permit na ano may kabel tidadakil ng hasta guys ni container tapos ito no may kabel tayo dito guys amin 90 container rin hantay nga direkta tirep guys for 24 hours nga nakakabel lang yung kapaigid guys tap no yung fermentation process na guys kit mapasamak kasi no may rep hanga mapasamak tayo guys na delay nakapoy tiraman na paigid tayo lang gitan tap no stockin tayo sa tayo agitap i-rep tayo mayat to guys dito lang guys okay bye.